मिड डे मिल रे प्लास्टिक चावले दाग रे जबे लेखान चापे कना इसिन दाका हो लाठा उरिजोग कना और अनकान दाका गे इसिनोग कना मिड डे मिल रे। आसाम पनत कोकराझार जिला रे गोसाईगांव ब्लॉक आवतारे मेना घुघुजोरा एलपी स्कूल रे प्लास्टिक चावले लेका नेल कना। ओनाते ओना विद्यागार रेन महाशय से पठुआ गिदर आडी भाबित रे मेना कोआ। लई तोरा लेक कना ओना चावले दो दाग रे जबे लेखान चापे कना दाका हो लाठा कना। ओनाते ओना चावले दो एफसीआई रे लैबोरेटरी रे कोआय मेनते लई सदर कदा विद्यागार रेन मूल माचेद दई प्रमिला सोरेन। चलो एनखान आया मोचा खन गेबोन आंजम लेगे। निया दम कड़ा पे चंदो ना एलॉट ले ᱧᱟᱢ का निया दम आटी रेगे नोआ चावले दोले ᱧᱟᱢ कदा जखन दका तोले हमना उनका चापी कना और ना जावरा लेखाय गे लोहत लेखा ना दो लाठा कना लाठा लाठा अदो नोआ गे इंदो संदेह जनक इन बुझावदा नोआ चावले जमते गिद्रा को जहाना असुविधा हुई दाड़े मिद दिन हिला तामते गार्जियन को इनको सबेया तो उनागे असुविधा इन बुझावदा बई ले का निया गे फर्स्ट टाइम ले ᱧᱟᱢ का निया दम गे चितान से दो मिसाल मिसाल बुझे कना जतो दो बांग उनकाना तीना गान मिसाल कना उनागे बेगार तुदु कना गुम लेखा उडुको कना से दाग दुला का उना चापी कना बाद बाकी दो मज गया नेल मा उनका गे नेलो कना ते हर जहां खबर सबर हताव केदा हमने बारे बारे ते मेन दको विटामिन विटामिन दो जतो चावले रे ताहन जरूरत तो ओमा बेगार गया चावली गे बेगारो कना तो चलकान विटामिन हुई नहीं बई बुझा दाड़े गनी नोआ दो नोआगे लय जरूरा संदेहजनक जिनिस कना सद भविष्यत गिद्रा को असुविधा हुई दाड़ेवा ओना चितान रे उनको थोड़ा दायित्व हताव जरूर को घुघुजोड़ा एलपी स्कूल nyutum Promila Soren do inge head by do आसाम पनत रे गोसाईगांव माटिया पाड़ा रे हांडी पौर भाटी को रापुट केदा पुलिस बांग रे 4 क्विंटल चावले रे हांडी दाका और 90 केजी चावले रे पौर को दुल गिडी कदा लई तोरा लेक कना ओंडेन पुलिस प्रशासन दो गोटा पनत रे ड्रग्स गांजा हांडी पौर विरुद्ध जोरदार तलाश को चलावेदा। ओना अक्ते रेगे सापकाटा थाना आवता रे माटिया पाड़ा आतु सावते आरो 9 गोटांग आतु रे तलाश चलाव कते 4 क्विंटल चावले रे इसिन हांडी सावते पौर हको दुल गिडी कदा। गोसाईगांव खन शिवलाल टुडू बाबर नाम की তেমসে বলুয়া তো কষ্ট করে পয়সা হয় আর কি তো ভালো লাগছে। पनत जाकात पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन जिला शासनीय साथे महकुमा शासनीय कोठेन फेक एसटी विरुद्ध मेमोरेंडम एम रेया कामी हरा एहब कना। पारमेन बागे पे मे हिलो मुर्शिदाबाद जिला चांगा पाहटा खन जंगीपुर महकुमा शासनीय ठेन फेक एसटी लैते को न्यापाम लेना गाँवतारेन सहित को महकुमा शासनीय दो आडी मस्ते सानाम कथा को आंजम कतेन आनाट सले रेया कथाय एम कना। नमस्कार, आज के আমরা आदिवासी পশ্চিমবঙ্গ কল্যাণ সমিতির তরফ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা সাহেবের কাছে ফেক এসটি অর্থাৎ যারা এসটি নন সেরকম 22 জন শামশেরগঞ্জ ব্লক থেকে তাদের রিজেক্ট করে এসডি অফিস সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেই এসটি সার্টিফিকেট যাতে কোনো মতে ইস্যু না হয় এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ডেপুটি এসডিও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। উনি আমাদের সঙ্গে সহমত হয়েছেন যে যেটা চলছে এটা হতে দেওয়া যায় না। আমাদের খুব সুন্দরভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হলো এবং আমাদের আদিবাসীদের উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে সবাই পাচ্ছেন কি না, তাতেও যাতে ওনাকে জানানো হয়। সেরকম কোনো যদি অসুবিধা হয় তাহলে উনি সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা আবেদন রেখেছিলাম ওনার কাছে যাতে আমাদের এসটি সার্টিফিকেট যেখানে ব্লক লেভেল থেকে আসছে সেখানে প্রতিটি বিডিও সাহেবকে বা পঞ্চায়েত লেভেলে যদি ওনারা এসডিও তরফ থেকে চিঠি দেন তাহলে মনে হয় আমাদের সংগঠনের কাজটা অনেক সহজ এবং ফলপ্রসূ হবে। উনি সহমত হলেন এবং বললেন আমরা ইমিডিয়েটলি, এসডিও ম্যাডাম ছিলেন না আজকে, উনি আমাদের ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করলেন আমাদের সেকেন্ড অফিসার হিসেবে এবং আরও আলোচনা সাপেক্ষে উনি বললেন যে উনি আমাদের
বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের বিডিও সাহেব ছিলেন। উনি আমাদের এসটিদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আমাদের সরলতা, আমাদের একনিষ্ঠীয় মানসিকতা আমাদের ভালো লাগলো। আমরা আশা করছি আজকে যে আলোচনা আমাদের এসডিও লেভেলে আমরা পেশ করলাম এবং তার সঙ্গে চৌধুরী নামাঙ্কিত দুজন এসটি সার্টিফিকেট ওরা পেশ করেছেন, তাদেরকে যাতে ক্যান্সেল করা হয় 22+2 অর্থাৎ 24 জনের ব্যাপারে আমরা আমাদের পক্ষে জোরালো দাবি পেশ করেছি। উনি বলেছেন যথাযথভাবে আপনাদের আবেদন মূলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা অনেকটাই সফল হলাম। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আমরা হুলসে জোহার জানাচ্ছি। আমি জামিন হাসদা, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং হুলসে জোহার জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।